வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட அக்கா சுவாதி பிரபாகர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. வணக்கம். ஹலோ. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நம்ம திலீப் ஏட்டனோட கொச்சி ராஜாங்கிற மூவி தான். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயங்கர தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா நம்ம ரீசென்ட்டா ரன்வே அப்புறம் ஆடு 1, ஆடு 2 போட்டிருந்தோம். நெறைய பேர் கன்சிஸ்டன்சிக்கும் அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருந்தீங்க. அப்புறமேட்டு நாங்களும் கொஞ்சம் இந்த தம்ப்நெயிலோட குவாலிட்டீஸும், வீடியோ குவாலிட்டீஸும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் செஷன் இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கள், அதையும் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம திலீப் ஏட்டனோட கொச்சி ராஜா மூவி போகிறதுக்கு முன்னாடி அதை சஜஸ்ட் பண்ணது நிறைய பேர் இருக்கீங்க. யார் யாருன்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம ஆலன் சுனில், மகேஷ், ஸ்ரீஹரி, அப்புறம் வேற யாருக்கா பேபி கோஸ்ட் கல்யாணி. ரைடர்னு யாரோ இருந்தாங்க. அப்புறமேட்டு அமௌண்ட்லாம் ஆர்ட் அனுப்பிச்சு வித் மை பார்க்க ஹார்ட். சொல்றாங்கடா இந்த படத்தை. மணி சென்ட் பண்ணி இதை பாருங்க பாருங்கன்னு. பட் அதுக்காக நிறைய பேர் சஜஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. மணி எல்லாம் சென்ட் பண்ண வேணாம், பிகாஸ் இது ஒரு அந்த அளவுக்குலாம் இல்ல. நம்மளும் என்ஜாய் பண்றோம், அவங்களும் என்ஜாய் பண்றாங்க, அப்படி போயிடலாம். அப்புறமேட்டு நதீர் அலின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் சஞ்சு, அப்புறம் அப்பு கேமிங் vlogs. நம்ம ஜெயா வந்து வேணான்னு சொல்றாரு. அவரை தவிர லிட்டரலா எத்தனையோ பேர் கேட்டிருக்காங்க. Oh no. ஸோ யா ஜெய் bro. அவர் ஜெயா வந்து மீஷ மாதவன் பாருங்க அப்படின்னாரு. மீஷ மாதவனுக்கு நம்ம சப்டைட்டில் கிடைச்சிருச்சா? ஞாபகம் இல்லை எனக்கு, செக் பண்ணும். சரி, ரைட், ஓகே. கைஸ், மீச மாதவன் சப்டைட்டில்ஸ் இருந்தாலும் அனுப்புங்க, பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம படத்துக்குள்ள போயிடலாமாக்கா? எஸ், போயிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம க்ரூ அண்ட் கேஸ்ட் சொல்லி நமக்கு நிறைய பேர் நீங்க சொல்லவே மாட்டீங்க, ரெகக்னைஸ் பண்ண மாட்டீங்க, திரிட்டு இருக்காங்க. சோ அகைன் கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ சொல்லிட்டு பாப்போம். அதேதான். நான் ஆக்சுவலி சைடில் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஃபுல் ப்ரிப்பேர்டா வந்திருக்கோம். இனிமேட்டு நம்ம ஃபார்மேட்டே இதுதான். யார் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, அடுத்து வந்து படத்தோட கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ டிஸ்கஷன், அதுக்கப்புறமேட்டு வேற ஏதாவது சஜஷன் இருந்தாலும் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம படத்துக்குள்ள போறோம். இப்போ நம்ம வந்து கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ பார்த்தோம்னா, நம்ம திலீப் ஏட்டன் இருக்காங்க, காவியா மாதவன் இருந்தாங்க. ஆக்சுவலி நம்ம ரன்வேலேயே நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க, இவங்க நம்ம காவியா மாதவன் தான் திலீப் ஏட்டனோட இப்போ கரண்ட் ஒய்ஃப். ஆமா, எனக்கு தெரியும், உனக்கு தான் தெரியாது. அப்படியா? ஆமா, ஓகே ஓகே. நீதான் மீரா ஜாஸ்மினி காவியா மாதவனு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த. ஆமாப்பா, சரி, ரைட், விடுங்க, அசிங்கப்படுத்துற நீ. அடுத்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஜெகதீஷ் ஸ்ரீகுமார் இருக்காரு. இப்படி நெத்தியில இருக்காரு. ரியாஸ் கான். ரம்பா விட்டுட்ட. ஓ ஷிட், ஆமா, ரம்பா இருக்காங்க. ஆனா நம்ம ரம்பாவா அது? அப்புறம் இல்லையா? நம்ம ரம்பாவா? நம்ம ரம்பா தான். நம்ம ரம்பா தான். ரம்பா 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 தான். அப்புறம் நம்ம இது டைரக்டர் பார்த்தோம்னா ஜானி ஆண்டனி ரன்வே பண்ணியிருந்தாரு. அதுக்கப்புறமேட்டு அவரோட இதெல்லாம் பார்த்தோம், மூவிஸ்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சிஐடி மூசா பண்ணியிருக்காரு. ஸோ நல்லா பயங்கரமான அவருக்குன்னு ஒரு ஃபில்மோகிராஃபியில இருந்திருக்கு. நம்ம பிருத்திவிராஜ் அவரை வச்சு கூட மாஸ்டர்ஸ் இது பண்ணியிருக்காரு, கிரைம் த்ரில்லர் சம்திங். ஸோ ஒரு ஆல் அரவுண்ட் ஒரு வெல் மேட் மூவியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பயங்கர எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு. இது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் மசாலா ஃபிலிம்னு கேள்விப்பட்டேங்க. ஸோ நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம படத்துக்குள்ள போயிடலாம். படத்தை முடிச்சிட்டு போயிடலாமா? எஸ், போயிடலாம். സെന്റിമെന്റലാ ആരംഭിക്കறாங்கடா. ஆமா. കാത്തു രക്ഷിച്ചേക്കണേ. നാളെ എന്റെ ഉണ്ണി എത്തും. അവനൊരു ആപത്തും വരാതെ കാത്തുകൊള്ളണേ. இந்த டைரக்டர் இருக்கார்ல, ரன்வேக்கு இவர்தான் டைரக்டர் சொன்னாங்க. ഏനോ സാർ സ്ഥലം മാറ്റം അതും இப்படி தான் ஆரம்பிச்சாங்க. പോണൂന്ന് കേട്ടല്ലോ. ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഉണ്ണി വരണണ്ടല്ലേ? അതെ. ഇതിലെ ഉണ്ണിയാ? നിങ്ങളൊക്കെ രാജകുടുംബമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അത്രക്കള് നിസ്സാരക്കാരല്ല. ഉണ്ണി എത്തിയാ കൊല്ലാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുക നാട്ടുകാർ പറയണേ. ഭഗവതി തന്നെ തുണ. எடுத்தோடனே கொல்றது பேசுறாங்க. அதானே. அது ரன்வே ஓபன் பண்ணும் பொழுது குருவாயூரப்பா அனுகிரகிக்கினே அப்படி சொல்லுவாங்க. ஆமா, அதுல வந்துட்டு இது ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കട சொல்லிட்டாங்க திரும்ப. ഉണ്ണിയുടെ അഡ്മിഷൻ അത്ഭുതമെന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ. ഈ ലോകം മുഴുവൻ എഴുത്തള്ളിയ കേസായിട്ടും ഉണ്ണിയുടെ അഡ്മിഷൻ ശരിയായി. സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ മുൻ MP വിശ്വാസ് സാറിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു. ഒരേ നാട്ടുകാരെന്നല്ലാതെ വിശ്വാസ് സാറും ഞാനും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? ഒന്നുമില്ല. പണ്ട് മെട്രിക്കുലേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് 1ാം റാങ്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ മെഡൽ കുത്തി തന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. 1ാം റാങ്കുകാരന്റെ മോന് മദ്രാസ് ലോ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ചെന്നില്ലേ പിന്നെ എന്ത് നാട്ടുകാരാടോ എന്നൊരു ചോദ്യം. അപ്പോഴാ ശ്വാസം നേരെ വീണത്. നിന്റെ അഡ്മിഷൻ ശരിയായിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റെല്ല മേരീസ്. ചെന്നൈയില. പിന്നെ അവന്റെ ഓട്ടോയിലല്ലായിരുന്നോ യാത്ര മുഴുവൻ? അവൻ അവിടെയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാ. പിന്നെ നീ ഓർക്കുന്നില്ലേ പണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാധവനെ? അയാളിപ്പോ മദ്രാസിലാ. അയാളുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിന് അടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ. എല്ലാ സഹായത്തിനും അയാളും കുടുംബവും ഉണ്ടാവും. ഇത് എന്തിന്റെ സുഖേടാ? അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം. അച്ഛൻ വയസ്സ് 70 കഴിഞ്ഞു, പലയിടത്തും അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കാതെ ഇപ്പോഴും.
ஏன்டா அவர் போய் அடிச்சீங்க? അവര് சொன்னாரு ഒന്നുകിൽ ആശാന്റെ നെഞ്ചത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കളരിക്ക് വെളിയിൽ രണ്ട് സംഭവിച്ചു. എന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ചുയർത്തടാ. മതി ഇന്നത്തെ പരിശീലനം. നീയൊക്കെ പഠിച്ചു ഓവറായി. പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരെ, എന്റെ നാളുകൾ സമാഗതമായിരിക്കുന്നു. പോടാ, പട്ടി, തെണ്ടിച്ചേട്ടെ. ഞാൻ രാജാവാണെന്ന് ഓർക്കൂല. നല്ല വേദന, നല്ല സുഖം. ശിഷ്യന്മാരെ, നമ്മൾ 5 വർഷം കാത്തിരുന്ന ദിവസം നാളെയാണ്. നാളെ ഉണ്ണി വരും. ആയോധന ஓ இவருதா? എന്റെ അരുമ ശിഷ്യൻ, എന്റെ കൊച്ചുമകൻ. അവൻ വന്നാൽ ഈ നാട്ടിലൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നാം സജ്ജരായിരിക്കണം. അടിക്കടി, വെട്ടിന് വെട്ട്, കുത്തിന് കുത്ത്, തലയ്ക്ക് തല, കൈക്ക് കൈ, കാലിന് കാല്. തമ്പുരാന് വെറുതെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. ഈ തലയും കാലും ഒക്കെ പോണ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുവിന് കീഴടങ്ങിയ ചരിത്രം ഈ രാജകുടുംബത്തിനില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ രാജഭരണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ ഈശ്വരൻ തമ്പുരാൻ. ஐயோ എന്റെ കാലിൽ എന്താടോ ആണിയുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ തറഞ്ഞു കയറി. മോളെ, പാൽക്കഞ്ഞി എടുത്തു വെച്ചോളൂ. കഞ്ഞി ഇവിടെ அவர் ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ. கால்ல என்ன சிவப்பு ഞാൻ ഈ പാൽക്കഞ്ഞിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. அவரை போய் கலாய்க்கிறாரா? നാളെ തന്നെ മദ്രാസിലേക്ക് പുറപ്പെടണമെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉണ്ണി പോണ വഴിക്ക് കൂട്ടിട്ട് പോവാത്രേ. അത് നടക്കില്ല. നടക്കണ്ട, പോലീസ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എടോ മേനെ, ഒളിച്ചോട്ടം ഭീരുത്വമാണ്. ഞങ്ങൾ ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല പേടി. പേടിയില്ലായ്മ വിവരക്കേടാ. പക്ഷേ വിവരമില്ലാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞവൻ എനിക്ക് വിവരമുണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ തോന്നണ്ടേ? പ്രേമിച്ച് കെട്ടിയപ്പോ നിനക്കൊരു ക്ഷത്രിയനെ കെട്ടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അച്ഛൻ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം 28 അതടി, വർഷം 28 എന്നിട്ട് നീ കേട്ടോടി. മുത്തശ്ശന് ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം? സത്യത്തിൽ എനിക്ക് വിവരമില്ലേ? ഇല്ല. നീ അങ്ങനെ പറയൂ. നീ ആ മേനോന്റെ രക്ത. പക്ഷെ അവനുണ്ടല്ലോ ഉണ്ണി, അവൻ മേനോന്റെ മോനാണെങ്കിലും ക്ഷത്രിയ രക്ത. എന്റെ കരളുറപ്പ്. யாரு உண்ணி? അംഗം വെട്ടിയ മതി. ഒരു அவர்தான் நம்ம ஹீரோ. அப்படியா? തെണ്ടിയുടെ മുഖത്ത് ചവിട്ട്. കഞ്ഞി ഇറങ്ങുന്നില്ല. ചേട്ടാ, ഇവനെ ഇരുട്ട് പാപ്പച്ചൻ നമുക്ക് പറ്റിയ ആളാ. അവൻ എത്തിയാലുടൻ ആരും അറിയാതെ ഒറ്റയടിക്ക് തീർത്തോളന്നാ ഇവൻ ഏറ്റിരിക്കുന്നത്. ஏன்? ആരും അറിയാതെയോ? എല്ലാവരും അറിയണം. ഈ നാട് മൊത്തം അറിയണം. ഈ കരിമ്പാറക്ക പ്രഭാകരൻ തമ്പുരാമഠത്തിൽ ഉണ്ണി എന്ന സൂര്യനാരായണ വർമ്മയെ കൊന്നെന്ന്. അല്ല ചേട്ടാ, ഒരു സഹായത്തിന്. എനിക്ക് ഒരപ്പാളിന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ലടാ. ഈ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലിട്ടവനെ കൊത്തി നുറുക്കാൻ നാളെ അവനോട് എത്താൻ കാത്തു നിൽക്കണ്ട. അവിടെ ചെന്നവനെ കൊല്ലണം. എന്നാലേ എന്റെ നെഞ്ചിലെ പക തീരൂ. இது வந்து சேம் டீமே தான் இருக்காங்க போலப்பா மேஜர்லி. இவர் இருந்தாரு, இவர் இருந்தாரு. ஜெயிலா? இதானா தலைவன் ஜெயில இருந்து வர்றாரா? ஆமா, இதுலயுமே ஜெயில்பா. ஜெயிலா? இதுல கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷா இருக்காரு. ரகட் டைப். ரகட்டா. ஓ ராஜா. ஏய் ஜா 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 மட்டும் தான் எனக்கு புரியுது. ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഒരു പ്രൈം പോലെ അത്. മോനെ, ഞാൻ സ്ഥലം മാറ്റം വാങ്ങിച്ചു മദ്രാസിലേക്ക്. അവിടുത്തെ ലോ കോളേജിൽ നിനക്കൊരു അഡ്മിഷൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടാ കിട്ടിയത്. നീ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അതെന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. ഞാൻ ഈ നാട് വിട്ട് എങ്ങോട്ടുമില്ല. എന്നെ വിട്ടേക്ക്. വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല വളർത്തി വലുതാക്കിയത് മോനെ. കരിമ്പാറക്കാർ കൊടും വാശിയില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടത് നിന്റെ ജീവനാ. പകരത്തിന് പകരം എன்னாச்சு அப்படி? നിന്റെ ദേഹത്തൊരു പോറല് വീഴുന്നത് സഹിക്കാൻ ஏதோ കഴിയും. ஒரு கலவரமாயிருக்கு. മക്കളോട് മാത്രമല്ല, മക്കൾക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛനമ്മമാരോട് ഉത്തരവാദിത്വം. നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ ഒരുക്കമല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ജീവനോടെ ഞങ്ങളെ കാണില്ല. കരിമ്പാറക്കാർ നിന്നെ ഇല്ലാതാക്കും മുമ്പ് വല്ല വിഷവും കഴിച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ സെന്റിമെന്റൽ ഡാഡി கொஞ்சம் எமோஷனல் பிளாக்மெயில் பண்ணிடுவாங்க பேர. മോനെ, നിന്റെ അമ്മയോട് ഇത്തിരി സ്നേഹം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരണം ഞങ്ങളോടൊപ്പം. അവസാന ശ്വാസം വരെ കാണണമെന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ. யார் இந்த அம்மா பயங்கரமா இருக்காங்களே. இதான்ல കരയണ്ട, ഞാൻ വരാം. കരയല്ലേ? கரையல்லே நான் கரைச்சிட்டாங்கல்ல இதுக்கு மேல. கொஞ்சம் லேட்டு பாய்ஸ் நீங்க. ചെന്ന് ചോദിക്കണം അവനെ എപ്പ പുറത്തോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കുമെന്ന്. ചെല്ലെന്ന്. സൂര്യനാരായണ ഓർമ്മ ഇപ്പൊ റിലീസ് ചെയ്യും. അയാൾ പോയല്ലോ. லேட் பாய்ஸ் லேட். എന്നടാ ആ നായിന്റെ മോൻ പോയെന്ന്. ஐயோ അറിയില്ലെന്നേ. വിടരുന്നവനെ കെട്ടിയെടുക്കും. இத நீ தாத்தா நினைக்கிறேன். ஆமா நீ தாத்தா பிக் பண்றதுக்காக வந்திருக்காரு. ஓய் ஓய் ஓய். ജഗതി. അശ്ശോ. ഈ അടവൊക്കെ അവർ എപ്പോ പഠിച്ചത്? ഇത് അടവല്ല, ബ്രേക്ക് ഇട്ടപ്പോ കൈവിട്ട് പോയതാണ്. വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റടാ. ശത്രുക്കൾ നേരത്തെ എത്തിയോ? സംഹാരം തുടങ്ങി. നേരത്തെ നിർത്തി. എത്തിച്ചതാ. ദോ,
എങ്ങോട്ടാണോ പന്ന പറഞ്ഞാരെ കൊണ്ടുപോയത്? കൊണ്ടുപോയോ? എപ്പോ? നല്ലൊരു അംഗത്തിനുള്ള ചാൻസ് അല്ലേ മിസ്സായത്? എന്റെ 5 വർഷത്തെ തയ്യാറെടുപ്പാണ് വേസ്റ്റ് ആയത്. 5 മത്സരങ്ങൾ. അവനെ ഏത് പാതാളത്തിൽ കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ചാലും ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും. കർമ്മം ചെയ്യാൻ ശവം പോലും കിട്ടുകയില്ല. ദാ, അരിച്ചു പെറുക്കാൻ അവനിപ്പോ അനിക്സ്പ്രേ ആയിട്ടുണ്ടാവും. പൊടി പോലുമില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഡിണ്ടടി. ஏதோ ஆட் பண்ணிட்டாரு கேப்ல. வித்யாசாகர் மியூசிக் டா. ஓ, அதனால தான் அந்த எஃபெக்ட் இருக்கு. ஒரு மாதிரி ஃபெமிலியர் வைபா இருக்குல. എടാ വല്ല വിവരം കിട്ടിയോ? ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നോക്കി എവിടെയില്ല. ഇനി എന്താ ചെയ്യാ? ഹലോ, എന്നടാ? ചേട്ടാ ഞാൻ ദിവാകരനാ. ഞങ്ങൾ സിറ്റി മുഴുവൻ അരിച്ചു പിറക്കി, ഒരിടത്തും കാണാനില്ല. അവന്റെ പൊടി പോലും ഇല്ല. பொடி போல இல்ல. நான் இதெல்லாம் மெமரி பண்ணி வச்சுப்பேன். அப்படியா? அடுத்த தடவை லைவ் போகும்போது இந்த டயலாக் எல்லாம் டெலீட் பண்ணேன். ஏய் சென்ட்ரல் எல்லாம் இப்ப சென்னையில தான் நடக்குது கரெக்டா? இப்போ சென்னை. സാർ ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേഗം. இது என்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபுல் அண்ட் சேஸ்ல போயிட்டு இருக்கு. அதான் 10 நிமிஷம் சேசிங்லே இருக்காங்க. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். இங்கடா ഹരിശ്രീയ എന്ന പേര് വരുന്നത്. ഞാൻ പിണക്ക എന്തൊരു പണിയാണ് സാറേ കാണിച്ചത്? ട്രെയിനിലല്ല വരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയണ്ടേ? ഞാൻ ഈ വണ്ടിയും വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് വെളുപ്പിന് തുടങ്ങി സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ കാത്തു കിടക്ക. എന്നാ ചുമ്മാ നിൽക്കല്ലേ, ഒരു കോട്ടവായിട്ടേക്കാൻ ഒരു കോട്ടവായിട്ടപ്പോ ദേ ഒരു പോലീസ് അതിന്റെ അകത്ത് സാറ് ഇരിക്കണ്. അവിടെ നിന്ന് ഫോളോ ചെയ്യായിരുന്നില്ലേ? ഓൺ അടിച്ചടിച്ച് ഓന്റെ തൊണ്ടേ പോയി. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ? സൂര്യ ഇവനാളാകെ മാറിപ്പോയി. ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. നീ എന്താ ശബരിമലക്കോ മാലിട്ടിരിക്കുക? താടി കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചതാ. ഇത്രയും കാലം ഞാൻ വന്ന് കാണാത്തല്ലോ നിനക്ക് എന്നോട് വഴക്കാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം, നീ ജയിലിൽ സേഫാ, ചുറ്റിനും പോലീസും ഉണ്ട്. എന്റെ അവസ്ഥ അതല്ല. കേരളത്തിൽ കാല് കുത്തിയ കുത്തണ കാല് വെട്ടൂന്ന് കരിമ്പാറക്കാർ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുക. എന്തിനാ നിന്റെ കൂടെ നടന്നതിന്? നീ എന്താടാ ഒന്നും ഉരിയാടാത്തത്? ഉരിയാടടാ സൂര്യ. ഇത് ഞാനാടാ കോമളൻ. കോമാളായിൻ കേയോമളൻ. ഇവരെന്താ ലുക്ക് മാത്രമുള്ള? എന്റെ അമ്മേ, ജയിലിൽ കിടന്ന തലക്കടി കെട്ടി നീ കോമയിലായ? ഇവൻ എന്നെ നോർക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക? സൂര്യ இல்ல அது கமலோட നീ എന്തായി കാണിക്കുന്നേ? അത് പിന്നെ ഈ കമലഹാസൻ മൂന്നാമതിൽ ശ്രീദേവിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കൊരങ്ങ് കൊരങ്ങ് അതിനിങ്ങനെ കാണിക്കണമെന്നില്ല, നീ ചുമ്മാ നിന്നാ കണ്ടാ അവന് ഓർമ്മശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടി. മൂന്നാം പേരെ പലിച്ചു. ஆஹா ദിലീപ് ബാബു. വരണം വരണം. വണക്കം. ഇതാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് മാധവൻ. നമസ്കാരം. വണക്കം. ഇത് എൻ വൈഫ് അലമേലു. ഇത് ഒരേ ഒരു മകൾ ശാന്തി, വയസ്സ് 18. അടാ, പാവി. രാവിലെ 10 മണിക്ക് പോകും, 2 മണിക്ക് തിരിച്ചെത്തും. ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്, സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഫ്രീ, പിന്നെ എല്ലാ ഹോളിഡേസും ഫ്രീ. തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, വല്ലപ്പോഴും എന്റെ ഓട്ടോയിൽ കയറാറുണ്ട്. ശാന്തി ഇനി ഓട്ടോல പോകണ്ട, ബസ്സിൽ പോലെ എവിടെയാவது പോ. ഒരു ഓട്ടം വീശി പൂച്ചി. இந்தாங்க சேச்சி அகத்தே. തമിഴിലെ சொன்னா போதும். ரொம்ப தேங்க்ஸ். எல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கேன், பால் ரெடியா இருக்கு. சீக்கிரம் டீ போட்டு கொடுங்க, உள்ள கூட்டு போ. ഈശ്വര രക്ഷിക്കണേ. വച്ചിട്ടാ പൊട്ട്. ഇതിലെ ബ്ലാക്ക്. இதுல பிளாக், அதுல ரெட். മോനെ ഇതാ ചോറ്. വേണ്ടമേ, ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചോളാം. ഈ നാട്ടിലെ ഭക്ഷണം നിനക്ക് പിടിക്കോ? നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കറിയൊക്കെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണൊന്നുമില്ലമ്മേ. 5 കൊല്ലം ജയിലിലെ ഭക്ഷണമല്ലേ കഴിച്ചേ. മോനെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കണം. ഇതൊരു പുതിയ ജീവിതമായിട്ട് കരുതണം. അവനവന്റെ കാര്യം നോക്കി ജീവിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത്. ഒന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടില്ലെന്ന ഭാവന നടക്കണം. മനസ്സിൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടാവുമ്പോ ഞങ്ങളെ ഓർക്കണം. ഇതൊക്കെ അല്ല അച്ഛൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. அட்வைஸ் கேட்டு போச்சு போல இருக்கு. എന്താ ഇത്തിരി കാറ്റ് കയറ്റിക്കോട്ടെ. എയർ ചെക്ക് പണ്ടേ. സൂര്യ നിന്നെ ഒറ്റക്കിട്ടിട്ട് ഉപദേശിക്കായിരിക്കായിരുന്നു. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലോ, നമ്മള് രണ്ടുപേരില്ലേ. അതല്ല സൂര്യ, നീ നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഏക അണ്ടരിയ. അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനാരാ? പെൺതരിയ. അടുപ്പിൽ ഊതനവന്റെ ആശ്രത്തിൽ തന്നെ ഊത്. ഒറ്റെണ്ണം നേരെയാവില്ല. എല്ലാവരും അനുഭവത്തിൽ പഠിച്ചോളും. വെറുതെ അല്ല അനുഭവങ്ങൾ പാച്ചാളികൾ എന്ന് പറയണത്. അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ. ഓ അത് മാത്രം അറിയാം. ഒന്ന് ஐயோ, என்ன ஃபாலோ பண்ணி வந்துட்டானுங்களா அவங்க? தெரியலையே. ஹீரோயின் எனக்கும் ஹீரோயின் இன்ட்ரோடக்ஷன் தோணும். നിന്നിട്ട് இருக்க ആട്ടോള ഒരു കാർ വന്ന് ഇടിക്കുന്നതാ. സൂര്യ ശുക്രനാണ് ഇപ്പൊ മുട്ടിൽ വന്ന് ഇടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ ചളുക്കാണെങ്കിലും വലിയ ചളുക്കിന്റെ കാശ് ആ ചളുക്കളുടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കാണിച്ചു തരാം. കോമള തടയരുത്. இதே ரெஃபரன்ஸ் பண்ணலாம். வெளியில வாடா திருட்டு நாயே. என்ன விஷயம்? நீ பேக் சீட்ல இருந்தா வண்டி ஓட்டுறது நீ எப்படி இடிக்காதிருக்கும்? நானல்ல சார் வண்டி ஓட்டியது. யாரு? மாடா. மாடா மாடா இல்ல சார், மாடம். சண்டடா. கரெக்ட். வாடியா செம்மையா அடி வாங்க போறான். கேரளால டி வர்க் ஆகும். ஓ ரம்பா. எங்க பார்த்தாடு நீ வண்டி ஓட்டுறது? கேரளால டி சொல்லலாம் ப்ரோ, தமிழ்நாட்டுல டி சொல்ல கூடாது. ஊம பையனுக்கு உரியாட
பொண்ணா அதான். சொல்லடி. ஏய் மரியாதையா பேசு என்ன டீன் கூப்பிடாத அப்படி கூப்பிட்டா நீ என்ன செய்யுமடி? വാങ്ങിട്ടത്. ഇത് പറഞ്ഞാ പോരാണോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ എഴുതി കൊടുത്തു വിട്ടാ പോരാ? സൂര്യ ഇതൊരു പാവം കുട്ടിയാടാ. പാവം കുട്ടിയാ. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ അറിയുന്നു വന്നത്. എന്തായാലും കോംപ്രമൈസ് ആയി. എടോ മലയാളി. ഇവിടെ വാടോ അപ്പൊ മലയാളിയാ? എനിക്ക് വയ്യ. വയ്യാനാ നല്ല മുടിയില്ലെന്ന് അർത്ഥം. കാറിന്റെ പെയിന്റ് പോയി അത് പിന്നെ എന്റെ വണ്ടിയും വന്ന് ഇടിച്ച പെയിന്റ് പോവാതിരിക്കും. അതിന് കാശ് വേണം കാശാ? എന്റെ വണ്ടിയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് കാശ് വേണമെന്നാ? ആരുടെ വണ്ടി ഇടിച്ചാലും എനിക്ക് കാശ് വേണം അയ്യോ ഇതെന്ത് ന്യായം? ഇതാ ഇവിടുത്തെ ന്യായം കാശ് എടുടോ സൂര്യ. എതുക്ക് ബാസ് പ്രശ്നം? ഇപ്പൊ കിട്ടും. വാ, വാ. ഞങ്ങൾ വണ്ടി സൈഡിൽ ഒതുക്കി നിർത്തിയേക്കായിരുന്നു. നിങ്ങളാണല്ലോ വന്ന് ഇടിച്ചത്. അതെ. ഇനി മേലെ ഞങ്ങൾ ഇത് ആവർത്തിക്കില്ല. തെറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്താ. സോറി. ആ വണ്ടി വന്ന് ഇടിച്ചതിന്റെ കാശ് കൊടുക്കടാ. വണ്ടി കാശ് കാശ് കൊടുക്ക്. ഇത് തിരിച്ചടക്കം മുതലാളിയൊന്നും അത് കുഴപ്പമില്ല. എത്രയെന്ന് അറിയില്ല. മുപ്പത്. വണ്ടിയുടെ നമ്പർ കൊടുത്തു. അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പൊക്കോളൂ. വണ്ടി കൊടുത്ത് വലിയ ഉപകാരം. വലിയ ഉപകാരം. மண்ணுண்ணி மண்ணுண்ணியா? அப்படின்னா? அப்படின்னா புத்தூஸ்னு அர்த்தம் மேடம் தப்பு நம்ம கையில தானே. ஆனா துட்டு நம்ம கையில தானே அதான் மண்ணுண்ணின்னு கூப்பிட்டு தலைவன் திரும்பி ஜெயிலுக்கு போக விரும்பல. அதுதான். கல்லூரி. பட் ஆனா ஒன்ஸ் லாஸ்ட் ஸ்டூடெண்டா இருந்ததானே. ஒன்ஸ் ஜெயிலுக்குலாம் போயிட்டு வந்துட்டான்னு வச்சுக்கவேன், லாஸ்ட் ஸ்டூடெண்டா இருந்தீங்கன்னா செமையா இருக்கும். സൂര്യ, നാട്ടിലെ കോളേജ് പോലെയല്ല. എന്ത് ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം. ലാ കോളേജ്. ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും വെള്ളരി പ്രാവുകൾ നീ കണ്ടോ? പോയിട്ട് വരാം. എന്താ ഇവിടെ നിർത്തിയത്? ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഈ കോളേജ് ക്യാൻറ്റീൻ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ? எவ்வளவு எங்க இருக்காரு? തറപ്പാണ്ടി ചായ എടുക്കുന്നുണ്ടില്ലേ? ഇവനെന്താ വിരല് ചായയിൽ കുതിർത്താൻ ഇട്ടേക്കണ? ഓ ചിലപ്പോ കുഷ്ടമായിരിക്കും. താൻ എന്താ എന്നെ വിളിച്ച പാണ്ടിയെന്നോ? എടോ ഞാൻ നല്ല ഒന്നാന്തരം മലയാളിയാ. ടോട്ടൽ ലുക്ക് കണ്ടപ്പോ പാണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോയി. സോറി. എന്നെക്കാളും പാണ്ടി ലുക്ക് തനിക്കാ. പാണ്ടി ലുക്കാ. ഇതെന്താ നീ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ഇവിടത്തെ ഏതോ slur പോലെ. ചായയിൽ വിരലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്കാണെങ്കിൽ വിരലിടാതെ പറ്റത്തുമില്ല. നാട്ടിലെ ശീലിച്ചു പോയതാണേ. അപ്പൊ ദിവസം ഗ്ലൗസ് മാറ്റുമല്ലേ? പിന്നെ ഇതൊരു കോൺട്രാക്റ്റാ. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മോർച്ചറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവരുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം നേരെ ഇവിടെ വരും. പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ചായ കുടിക്കുന്ന പിള്ളേരൊന്നും എന്റെ മാമന്റെ മക്കളൊന്നും അല്ല. തെണ്ടികള് വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കട്ടെന്ന്. യോ നിങ്ങളിതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട. സാറ് കുടിച്ചോ. അതെ, ഈ ഗ്ലൗസ് ഇടാതെ ഗ്ലൗസ് മുക്കാതെ രണ്ട് ചായ തന്നാ മതി. അതിന് ചൂടാവാതെ പോയി മുക്കാതെ. എന്തൊരു ചൂടല്ലേ? ഫാൻ ഇല്ലേ? ആ ഉണ്ടല്ലോ. போச்சு. കറണ്ട് ഇല്ലേ? എന്താടാ? ഷോക്ക് അടിച്ചടാ. ഞാൻ അടിക്കാനുള്ള ആടി കറണ്ട് അടിച്ചല്ലേ. കാറ്റ് കൊള്ളാനാണ് കാറ്റ് പോകാനാണ് സ്വിച്ച് ബോർഡിനെ പൊളിച്ച് അത് ഇന്നലത്തെ അടിയിൽ പൊളിഞ്ഞാടോ. ജനാലച്ചില്ലും പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? അടിച്ച് നിരത്തി കളഞ്ഞു. லா காலேஜ்ல അപ്പൊ ഇവിടെ അടിയൊക്കെ നടക്കാറുണ്ടല്ലേ? പിന്നെ അപ്പൊ തനിക്ക് കോളേജിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലല്ലേ? ഇവൻ ആരാ? പുതിയ അഡ്മിഷനാ. താനാരാ? സാരഥിയാ ഓട്ടോടെ. എന്നാ കേട്ടോ സാരഥി, ഇത് അടിക്ക് പേര് കേട്ട കോളേജാ. பேரு கேட்ட காலேஜ். ஓஹோ. ஆமாப்பா, ரியல் லைஃப்லயே பாது மெட்ராஸ் இது லா காலேஜ் അടിക്കടി സണ്ട നടക്കും. അവനാണ് മുത്തു, മാരി മുത്തു. ഈ കോളേജിലെ വില്ലൻ, ഏറ്റവും വലിയ ചെറ്റ, സാത്താന്റെ സന്തതി. ഓ റിയാസ്. അവന്റെ പേര് ശിവ. ഈ കോളേജിലെ ഹീറോ. എപ്പോഴേ കോളേജിൽ വരും. വന്നാലൊരടി ഉറപ്പാ. ഇവന്റെ ശത്രുവാണ് മാരിമുത്ത്. ഇവൻ മാരിമുത്തുവിനെ പോലെ അത്ര ചെറ്റേ. എന്നാൽ ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ടാലോ അപ്പ ഇടിയാ. ഇവന്റെ അമ്മ മലയാളിയാ, തന്ത തന്നീ തമിഴൻ. രണ്ടിനെയും കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ പ്രശ്നം തീരൂലേ? ഒരുത്തനെ ഇവർക്കെതിരെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടൂല. അവനാണ് അസ്ഥികൂടത്തിന് പാന്റ് ഷർട്ട് ഇട്ട പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇയാളാ? ഓ കുറ്റം പറയാൻ തടിയൊന്നും വേണ്ട. എങ്ങാണ്ട് ഒരു അടി കിടക്കണമെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞ് കേട്ടപ്പം അവിടെ ഇരുന്ന് ചായ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ലാ പൂരി ചായ ക്ലാസ് എടുത്ത് ലാ ക്ലാസ്സിൽ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചളഞ്ഞു. ലവനെതിരായിട്ട് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞാനൊരു പരാതി പ്രിൻസിപ്പലിന് കൊടുത്തു. ലവന്റെ കൂടി അപ്പനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയ മതി എന്ന് പ്രിൻസിപ്പാള് വിരിച്ചു. ഇപ്പൊ ലവൻ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന്. അവന്റെ തല്ല് മേടിച്ച് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ അപ്പനാ ഈ ഇരുന്ന് അപ്പോ മുട്ടയും കേട്ടണത്. പാലും മുട്ടയും കേട്ട ഇതെന്തോ സർപ്പം. അവളെന്താ ഇവിടെ? അവളാണ് ഇവിടുത്തെ പെൺപടയുടെ ലീഡർ. അതെനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം. വഴിയിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ്. ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ തകരാറ് பண்ணிட்டு இருந்தான். സൂര്യ, നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രാവുകളല്ല, അക്രമത്തിന്റെ കഴിവുകളാ. ഇവിടെ എന്ത് നടന്നാലും നീ ഒന്നിലും ഇടപെടരുത്. ദേ ഇനിയിപ്പൊ എന്നെ ആരെങ്കിലും തല്ലിയാ പോലും നീ മൈൻഡ് ചെയ്യരുത്. നിന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ നിന്നെ നോക്കിക്കോളാന്ന്. ஆக்சுவலி அந்த டீம் அப்படி இருக்காங்கப்பா இந்த படத்துல. 2 countries டீம். வாடாங்க.
டேய் எங்கடா எங்க அப்பன்? அப்பா வீட்டில் இல்லே. நான் உங்க அப்பனை கேட்கல, எங்க அப்பன். டூப்ளிகேட் அப்பன் எங்க? ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് அப்பா அப்பவும் கேட்டிக்கொண்டு யோண்ட இருக்கணும். கேரபல் ஏய் வெள்ளைச்சாமி புள்ள வந்திருக்காண்டா. மகனே ஏன் தங்க மகனே. டேய் ஓனா, இந்த அப்பன் எனக்கு வேணாம். இதே காலேஜுக்கு விஜயோட அப்பனா போன வாரம் தான் இங்க வந்திருக்கான். வெளிய போ சொல்லு. நான் டபுள் ரோல் பண்ணலாம். டபுள் ரோல். ஏமாத்திரியா? എന്റെ കയ്യിൽ വേറെ അപ്പ ഇല്ല. ഞാനൊരു അപ്പ ஓ இவனதான் ஆக்டிங் போட போறாங்க போல. ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം. எங்கடா? ലോണ്ടേ ரைட் அடிவுக்கு போகுது அவனுக்கு. இவனை பார்த்தா எங்க அப்பா மாதிரியே இருக்கு. சிவா, கண்டிப்பா இவன் தான் எனக்கு அப்பா. സൂര്യ டேய் அப்பா, கங்க்ராச்சுலேஷன். நீ இன்னைக்கு எனக்கு அப்பாவாக போறே. അയ്യോ എനിക്ക് അപ്പനാവാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവില്ല. കുട്ടികളെ വേണ്ട അച്ഛനായ മതി. കുട്ടികളില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് അച്ഛനാവണത്? അതുമല്ല അങ്ങനത്തെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ സെമിനാറിൽ പോയി നോക്കായിരുന്നില്ലേ? ഇവന്റെ അച്ഛനായിട്ട് നടിക്കണം. ഞാനില്ല. സൂര്യ ഇവൻ കത്തിയെടുത്തടാ എന്നെ കൊല്ലാ പോണടാ. ഇപ്പൊ കിട്ടൂടാ, ഇപ്പൊ കിട്ടും. மாட்டிட்டு போறாரு. ചായയുടെ കാശ്. ഇടപെടടാ ഇടപെടടാ. ഇത് കണ്ടോ? എന്റെ ബാഗ് എടുക്കണേ. സൂര്യ ഇടപെടടാ ഇടപെടടാ. பயம் போடுறாப்பா, குழந்தை மாதிரி. எனக்கு அப்பனா நடிக்க முடியுமா முடியாதா? എനിക്ക് അപ്പന്റെ ആക്ടിങ് അറിയില്ല. ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ, ഞാനൊരു തന്തയില്ലാത്തവനാ. അത് നിന്നെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി. എനിക്ക് അപ്പനാവാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ലെന്ന്. அதுக்கு என்ன மேக்கப் போட்டுக்கலாம். എനിക്ക് പിച്ചക്കാരൻ മേക്കപ്പ് ഇട്ടാ മതി. எது பிச்சைக்காரனா? നിന്റെ അപ്പനല്ലേ ഒറിജിനൽ ആയിക്കോട്ടെ. எங்க அப்பா ரிச்சுடா. ஓ ஏய் கெட்ட பாரு. நல்லா இருக்கு. ഇവനെ നിറച്ചാക്കിയടാ. ஓ மை காட். இது லா காலேஜா இருக்கலாம், நான் பிரின்சிபாலா இருக்கலாம். ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ഇത് ഒരു കോർട്ട്. അയ്യോ ഇയാൾക്കെന്നെ അറിയാം. മിക്കപ്പോഴും എന്റെ ഓട്ടോയിൽ കയറുന്ന ആളാ. ഈ മേക്കപ്പിൽ നിന്നെ കണ്ട ദേവൻ തമ്പരം പോലും തിരിച്ചറിയില്ല. ഓടാ. டேய் யாரா இருந்தாலே மெரினா பீச்ல சுனாமிக்கு பயந்துட்டு பிரின்சிபால் ரூம்ல ஜாகிங் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எங்க அப்பா சுனாமிக்கு பயந்தா? I am M. Kumaran, சன் ஆஃப் മഹാലക്ഷ്മി. சன்னா மகாலட்சுமி. மெட்ராஸ் ஒயிட் ஹவுஸ் மாதிரி. കൊച്ചിൻ 1-1. இதெல்லாம் படம் பேருன்னு நினைக்கிறேன். அதான் உங்களை நான் எங்கேயோ பார்த்திருக்கிறேனே. പൊള്ളിപ്പോയി. ഞാനൊരു ഉലകം ചുറ്റും ബാലിവൻ, പണക്കാരൻ, ஆனால் ഏഴകൾക്ക് തോഴൻ. எல்லாம் தமிழ் படம் டைட்டில். ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ നാളെ കേരളത്തിൽ, ഇന്ന് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നാളെ കോട്ടയത്ത്, മറ്റന്നാൾ യുഎസ്എ ആണെങ്കിൽ പിറ്റന്നാൾ അമേരിക്കയിലെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ. வாஷிங் மிஷின். உங்க அப்பா என்ன டோபியா? வாஷிங்டன். പിന്നെ ചിദാംബരം ഭൂട്ടാൻ. കടന്നു വരൂ, കടന്നു இப்ப വരൂ. ஏரியா பிளேஸஸ் നാളെയാണ്, சொல்லிருக்காரு. നാളെയാണ്, നാളെ. Do you know what kind of mischief your son is giving in this college? Yeah. I am going to give the TC right now. വെരി வெரி குட்டா. டேய், இந்த காலேஜை விட்டு வெளிய அனுப்புறேன்னு சொல்றாருடா. എല്ലാം പുരിഞ്ഞിട്ടേ. இந்த மாதிரி ஒரு பொறுக்கு ராஸ்களே எனக்கு மகனா வேண்டாம். ஐயோ உன்னை விட மாட்டேன். அப்பா வேண்டாப்பா. துபாய்க்குள்ள கூட்டி சார், நீங்க இவனை தாராளமா கொல்லுங்க. இவனால பைசாக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. ஆனா இங்க ஏதாவது நடந்து போச்சுன்னா கோர்ட்டு கேஸ் நான் அழிய முடியா இருக்கும். ஓகே, இவனை நான் மன்னிச்சிட்டேன். மறுபடியும் இவனை காலேஜில் சேர்த்துக்கிறேன். சார் அந்த துப்பாக்கி ஒரிஜினல் இல்ல அடா பாவி. சார். இவன் இவனோட அப்பா இல்ல. இந்த துப்பாக்கியும் இவனும் எல்லாமே டூப்ளிகேட். இல்ல சார், இவர் கையில இருக்க துப்பாக்கி, உள்ள இருக்க 2 குண்டு, எங்க அப்பா எல்லாமே ஒரிஜினல். സാറ് വേണമെങ്കിൽ സ്വയം ഒന്ന് വെടിവെച്ച് നോക്കിക്കോ. മരിക്കില്ലെന്ന് അറിയാലോ. சார் இவன் உங்களை ஏமாத்த பாக்குறான். டேய் உனக்கு எத்தனை அப்பாடா? 1. இவன் உன்னோட அப்பாவா இருந்தா அப்போ அந்த பார்பர் குமரன் யாரா? யாரா? சார் நான் ஏன் சொல்றதெல்லாம் இப்படி பண்றானுங்க? சார் வில்லன் குரூப். சார் நிஜமா இவர் உன்னோட அப்பா தான் ஓ சார். இது போய் சார். இந்த ஆள் ஆட்டோ டிரைவர் சார். என்கிட்ட ப்ரூஃப் இருக்கு. ரைட். പോലീസ് കൂപ്പിടുക സാർ. പോലീസിനെ എന്റെ പൊന്നെ സാറെ രക്ഷിക്കണം. ഇവരെല്ലാരും കൂടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കെട്ടിച്ച വേഷമാണത്. ഇത് കളിത്തൊക്കെ നോക്കി. சார், வெளியே போடா. மூக்கில் வச்சு നിന്റെ അപ്പന് വെക്കാം, നിന്റെ അപ്പനും വെക്കാം. சிவா, இந்த பிளானிங்க்கு பின்னாடி இருக்கிற மாஸ்டர் பிரெயின் இவன் தான் சார். மாட்டி விட்டாங்க மொத்தமா. இனிமே உன்னை பத்தி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தா போதும், காலேஜ் விட்டு உன்னை சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறேன். This is the last and final warning. ரியாஸ் கான எத்தனை படத்துல எப்ப பார்த்தாலும் இதே ஃபிட்டோட இருக்காரு. எப்படிடா? இது அந்த சேம் நான் டீம் ரொம்ப நேரமா அதான் ப்ராஜெக்ட் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். இல்ல அந்த சேம் டீமே தான் பண்ணிருக்காங்க படம். சேம் டீம் ஓகே. நான் பார்த்த எல்லா படத்துலயும் இதே ஃபிட்னஸ்ல தான் இருக்காரு. இது கதை சதிட்டா. ஓ 1v1.
பிரின்சிபலோட லாஸ்ட் வார்னிங் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? இனி உன் பேர்ல ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் வந்தா இந்த காலேஜ்ல இருந்தே நீ அவுட். அப்புறம் நான் தான் இங்க ஹீரோ. அதுக்கு இந்த சிச்சுவேஷன் தான் கரெக்ட். அட்ரா அட்ரா அட்ராங்கறல்ல. தலையும் பாக்குறாரு, இந்த என்னென்ன பாக்க. நீ அடிக்க மாட்டே? அவரை போய் உடப்பட போல. இது என்ன குழந்தைத்தனமாக உள்ளது? இது வந்து பாய்ஸ் உனக்கு புரியாது. நான் இப்ப என்ன செய்ய போற பாரு. ஐயோ என்ன கொலை பண்ண போறா. இதுதான் ஐயோவா? அது கொஞ்சம் பைத்தியக்காரத்தனம், பட் பண்ணுவானுங்க பசங்க. என்ன இங்க சத்தம்? வாட்ஸ் தி ப்ராப்ளம்? சார் இங்க பாருங்க. வெரி குட் பிளட். யார் உனக்கு மேக்கப் போட்டது? இது மேக்கப் இல்ல சார், இவன் ரிவெஞ்சுக்காக என்ன கொலை பண்ண பார்த்தா. சார் இவன் போய் சொல்றா சார், நான் நடிக்கவே இல்ல, அவனா பண்ணிக்கிட்டு சார் அதெல்லாம். அதுக்கு ஏதாவது சாட்சி இருக்கா? ஐ மீன் போச்சு, நம்மால் தான் விட்னஸ். யாரு பக்கம் சொன்னாலும் ஆப்பனட் எனிமி ஆயிடுவானுங்க. சார் இவன் வாங்க சார். ஐயோ சார் இவன் எல்லாம் பாத்துக்கா சார், இவன் தான் சார் சாட்சி. தம்பி இங்க என்ன நடந்துச்சு உண்மையை சொல்லு. உன்னதான் கேக்குறேன், நீ ஏதாவது பாத்தியா? ഞാനൊന്നും പാക്കില്ല സാർ. நீ பாக்கலையா? நீ பாக்கலையா? ഇല്ല, ഞാനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. Legally, it is an attempt to commit murder. You are suspended from the college forthwith, pending investigation and inquiry by the college management committee. சார் நான் அப்படி பண்ணல சார். சார் நான் எதுவுமே செய்யல சார். என்னையும் டிஸ்மிஸ் செய்ய நான் திரும்பி வருவேன் ஒரு வாரத்துக்குள்ள. നിന്റെ കണക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചാണ് തീർക്കും. പോവാൻ കണക്കും. നീ ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലേ, ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ നിന്നെ ഇവിടെ കാണരുത്. டேய் மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிட்டியா? போடா வெளியே, போடா வெளியே. எல்லாம் கிளாஸுக்கு போங்க, என்ன வேடிக்கை காட்டுறாங்க. அந்த சிவா ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஆளு. சொன்னபடி செய்வான். நீ ஒரு வேலை பண்ணு, இங்க இருந்து சீக்கிரம் டீச்சி வாங்கி போயிடு. ஓகே? அட பாவி, இது காடா உனக்கு சார். என்ன அக்கா வித்தியாசமா பாக்குது உன? എന്താ തന്റെ പേര്? പേര് സൂര്യനാരായണൻ. വീട്ടിൽ ഉണ്ണിന്ന് വിളിക്കും. ഉണ്ണിയല്ല, മണ്ണുണ്ണി. അതാ കൂടുതൽ ചേർച്ച. വേണ്ട വേണ്ട, ഇവനെ വിട്ടുകളി. ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ടും മുത്തുവിനെതിരെ ഒരിക്കൽ സാക്ഷി പറഞ്ഞവളെ ഇവള്. ആ ധൈര്യം പോലും ഒരു ആണായ തനിക്കില്ലാതെ പോയല്ലോ. കുട്ടി വേണ്ട വേണ്ട, വെറുതെ എന്തിനാ ധൈര്യത്തെ തൊട്ട് കളിക്കണത്? അങ്ങനെ അയാളെ ഇവിടുത്തെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ താൻ ഇത്തിരി വിഷമിക്കും. ഇവൻ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പലരുടെയും കോഴ്സ് നേരത്തെ പൂർത്തിയാ. നീ ആ കൈ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ. ഒന്നിനും പ്രതികരിക്കാത്തതിന് 100ൽ 100 മാർക്കാ നിനക്ക്. നീ ഗാന്ധിജിയാടാ, താടിയും മുടിയും മഹാത്മാഗാന്ധിജി. നീ ബാഗ് എടുത്തോ, ഇവിടെ ഒരു ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സൃഷ്ടിക്കണ്ട. വാ നമുക്ക് ദണ്ഡി യാത്രയ്ക്ക് പോകാം. ஏகப்பட்ட ரெஃபரன்ஸ் வச்சிருக்காங்க பாருங்க. தெண்டி யாத்திரை, அதான் தெண்டி யாத்திரை இல்ல, தெண்டி யாத்திரை. ஓ, அந்த பொண்ணு மேல உனக்கு கண்ணு போல. யாரா அவன்? அன்னைக்கு நான் அந்த பொண்ணை கிண்டல் பண்ணத பார்த்த நீ எனக்கு ரிபலா சாட்சி சொல்லி எனக்கு சஸ்பென்ஷன் வாங்கி. இன்னைக்கு நான் உன்னை கிண்டல் பண்றேன். இதுக்கு யார் சாட்சி சொல்லுவாங்கடி? யார் சொல்லுவாங்க? எதுக்குடா இங்க வந்த? ஏன்டா என்ன டென்ஷன் பண்ற? எங்க பார்த்தாலும் நீ எல்லாம் உன்னாலதான்டா. ஓஹோ, அந்த பொண்ணு மிஸ் ஆனது உன்னாலதான்டா. என்னடா முறைக்கிற? என்னடா முறைக்கிற? இங்க நடந்தது ஏதாவது வெளியில சொன்ன உன் கையையும் காலையும் பீஸ் பீஸ் எடுத்துருவேன். இப்ப 2 பேர்த்து கூட சண்டையா? ஆமா, இவனை காப்பாத்தாம அவனை காப்பாத்தி நான் வச்சு ஃப்ரெண்ட் ஆயிடலாம். நீங்க சொல்றது உண்மைன்னு நான் எப்படி நம்புறது? ஏதாவது சாட்சி இருக்கா? ஐ மீன் விட்னஸ் இருக்கு சார். இவர்தான் சார். ஓ, ஈ மண்ணுண்ணியா? தம்பி நில்லு. மண்ணுண்ணி இவரோட நீதான் சாட்சியா? இந்த பொண்ணுக்கு அந்த முத்தம் கொடுத்ததை நீ பாத்தியா? முத்து கவ், നീ ഏതാവത് പാത്തിയാ? ഇല്ല, ഞാനൊന്നും പാക്കില്ല. താൻ ആരെയാ പേടിക്കുന്നത്? സത്യം പറ. കാണാത്ത കാര്യം കണ്ടു എങ്ങനെ പറയണേ? ஆதாரமில்லாம ஆக்ஷன் எடுக்கவே முடியாது. பட் ஒன் திங், நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த முத்து உன்னை கிஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது என்கிட்ட வந்து சொல்லு. நான் இது வரைக்கும் முத்தம் கொடுக்கறத பார்த்ததே இல்ல. ஷட் அப். நோ எவிடன்ஸ், நோ ஆக்ஷன். டிஸ்பர்ஸ். തള്ളുங்க, തള്ളു. താനൊക്കെ മലയാളികൾക്ക് തന്നെ അവമാന. എവിടെയും തന്റെ ഇടവും ആത്മധൈര്യവും കൈവിടാത്തവരാ മലയാളികൾ എന്ന് എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ നാടല്ലല്ലോ മുഖത്ത് ഈ മീശ വെച്ച് നടക്കാൻ. മീശ വച്ചതല്ല, തന്നെ ഓ തമാശ. മീശ ആൺകുട്ടികളുടെ ലക്ഷണ, തനിക്കത് ചേരില്ല. അതാണ് കുട്ടിയുടെ ഏട്ടനത് പഠിച്ചു കളഞ്ഞത്.
மரியாதையா பேசு. ஏய் எதுக்கு கத்துற? ஆ. இப்ப என்ன ஏய், பிரச்சனை? தமிழ்ல ஒத்துழைச்சு சொல்லு. தமிழா? அவர் ஏதோ தப்பு செஞ்சுனா கடவுள் கொடுத்துடும். யார் அந்த கடவுள்? இவர்தான் போல. கண்டிப்பா கொடுத்துடும். தனியா போய் பனிஷ்மெண்ட் தர கந்தசாமி மாரி. கந்த 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 சாமி. ஆமாப்பா, நைட் செட்டப். டைம் ஆச்சு, நீ வரலையா? ஏய் நீங்க போங்க, இன்னைக்கு நல்ல மூடு. டுடேஸ் மை டேடா. அவளை கிஸ்ஸும் பண்ணியாச்சு, ரிவெஞ்சும் எடுத்தாச்சு. சரி சரி, நாங்க கிளம்புறோம், வாங்கடா. வெரி பேட் டெசிஷன். ஆனா இந்த மாதிரி இருக்கானுங்கப்பா ரியல் லைஃப்லயே. யாரா முக்காவாசி பைத்தியங்களா தான் இருக்கு. ஏய் யாரா லைட்ஸ் ஆஃப் பண்ணது? யாரு கந்த சாமி. டாடா. யாரு? என்ன ஃபேஸ் காட்டிட்டாரு? அதானே, இவருக்கு பப்ளிக்கா தான் பிரச்சனை பண்ணக்கூடாது போல இருக்கு. கேஸ் ஆகி உள்ள போயிருவோன்ட்டு விக்னஸ் எல்லாம் செய்யறாப்ல. ஐயோ, ஐயோ, கராட்டே கிட்ல வர மாதிரி காலையிலே விழிச்சு அவ்வளவுதான். പോട്ടെ തെളിയിട്ടാരാ? എന്തിനു ബഹളം കൂട്ടണേ? ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ, കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞില്ലുള്ളൂ. ഇയാളുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഇത്രയും തന്നാ പോരാ. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണം. ഓ, മലയാളം தெரியாதா? இங்க நடந்த விஷயம் வெளியில யார்கிட்ட சொல்லாத. சொன்னா கோளையில உன்னோட ஹீரோயிசம் போயிடும். அப்புறம் இனிமே லேடிஸ் கிட்ட வம்பு, லேடிஸ் கிட்ட யார்கிட்டும் சண்டைக்கு போகாத. ரெண்டும் எனக்கு பிடிக்காது. பி a good boy அப்படி சொல்லிட்டு போறாரா? நானே குட் பாய் ஆயிருக்கேன்டா, நீங்க குட் பாய் ஆயிருக்கீங்க. ப்ராப்பர் கமர்ஷியல் படமா தான் எடுத்துருக்காங்க. அங்க பாரு. டேய் பாத்து. ஒருவேளை உன்னோட அண்ணன் செஞ்சதாகுமா? எங்க அண்ணன் இப்படி பண்ணிருக்க மாட்டாரு. அவர் இங்கதானே பழி வாங்குறேன்னு சொன்னாரு. அதனால நிச்சயமா இங்கதான் பழி வாங்குவாரு. அப்படின்னா அந்த மண்ணுண்ணி சொன்ன மாதிரி கடவுள் கொடுத்ததா தான் இருக்கும். மண்ணுண்ணி என்னடா பேர் வச்சிட்டாங்க. നീ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം വരൂലേ? ഞാൻ പോയെങ്കിലല്ലേ വൈകുന്നേരം വരേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. നീ പോയി പഠിക്ക്. നീ എന്റെ കാര്യം നോക്കണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കോളാം. ചെല്ലി ചെല്ലി ചെല്ലി. ആരെങ്കിലും പിടിച്ചിടിച്ച് എന്നെ വിളിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇല്ലടാ. ഹേ മണ്ണുണ്ണി, കാര്യം താൻ ഒരു മണ്ണുണ്ണിയാണെങ്കിലും തന്റെ നാക്ക് കരിനാക്ക. ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ കടവുൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തോളന്ന്. താൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുത്തുവിന്റെ കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞു. കടവുള് വലിയവനാ, വലിയവൻ. நான் வேற தெரியும் தண்ணி குடிச்சிட்ட பொறையே கடவுளே கடவுளே கண்டுபிடிச்சிட்டாப்ல. ഫ്രണ്ടിക്ക് ഹാപ്പി தான். ഈ കടവുൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അച്ഛനെങ്ങനെ അറിഞ്ഞാ? അച്ഛനൊന്നും അറിയില്ല, നീയൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. എന്റെ കൈ വേദനിക്കുന്നില്ല. ഇല്ലേ? ഇല്ല. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പോക്കോട്ടെ? എവിടേക്ക് പോക്കോ? പട്ടിയുടെ വാല് പന്തിരാണ്ട് കാലം കൊള്ളിട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം? പട്ടിക്ക് കൂടി തോന്നണ്ടേ അത് നിവർത്തി എടുക്കണമെന്ന്. ஓகேண்ணே, என்னாச்சு? நீ சொன்ன மாதிரி சூர்யா ஃபினிஷ் பண்ண நான் ஏற்பாடு பண்ண ஆளு இப்ப இங்க வருவான். அவன் ஆள் இப்படி 5 கொலை பண்ணிருக்காரு. அவரை ஏத்து சாட்சி சொல்ல ஒருத்தன் கூட இல்ல. சொன்னா சொன்னபடி செய்வான். அவர் பேர் சிங்கம். அம்பத்தூர் சிங்கம். அனைமா அவர் கூட ஜெயில இருந்து வராத இருப்பாரு நினைக்கிறேன். யாரு இந்த அம்பத்தூர் சிங்கம்? அப்பா ஆளே பயங்கரமா இருக்காரு. அப்பா குடியூர் மீசையா? இவர்தான் நான் சொன்ன முத்து. நம்ம வேலை என்ன? டேய், நான் மட்டும் போதும். வாங்க, நான் சொல்லல, அவன் தான். எப்படி காலேஜ்க்குள்ள விட்டாங்க? விசிட்டர் காலையும் உடைச்சு என்ன இந்த நிலைக்கு ஆளாக்குனது அவன் தான். ஓ, க்ளோஸ் பண்ணட்டுமா? வேண்டாம், ஆனா அவன் நடக்க கூடாது. ரம்பாக்கு தெரிஞ்சிருச்சு காதூல் வரப்போகுதுன்னு. காதூல் ஏதோ ஒரு அடி கொடுத்ததுக்கா? ரம்பாவுக்கு மலையாள டப்பிங் கொடுத்தவங்க தான் வந்துட்டு ரம்பா மாதிரியே பேசியிருக்காங்க. ரம்பா மலையாளி இல்லையா? இப்போ ரம்பா மலையாளி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே லைப்ரரியில நடக்குதா எப்படி? அடி இருக்கா? 5 கொலை பண்ணியிருக்காரு. அது அவரு அம்பத்தூர் சிங்கம். அம்பத்தூர் சிங்கம் அசிங்கமாயிருச்சு. ஓ, இவர் கேங்ல இருந்திருக்காரு போல. அவரு தலைவர் நீங்களா? வணக்கம் தலைவா, நான் இங்க சும்மா வந்து. இது லைப்ரரி தானே, ஏதாவது புக் எடுத்துட்டு போகலாம்னு நினைச்சேன். படம் பாக்குறதுக்கு. ரம்பாக்கு வந்து இப்போ பாஷா ஃபிளாஷ்பேக் வர மாதிரி கியூரியஸ் ஆயிடுச்சு போல. யார் நீங்க? என்னாச்சு? உதச்சாச்சா? போயா, அவர் யாருன்னு நினைச்சேன். அவர் பயங்கரமான ஆளடா. அவர்கிட்ட மோதாதே. உனக்கு உயிர் கிடைச்சதே புண்ணியடா. டேய் வேலச்சாமி. வேலச்சாமி ரியாஸ்
என்ன மன்னிச்சிரு சிவா. இப்போ எதிரி சேர்ந்துட்டானுங்க. நம்ம காலேஜுக்கு வந்திருக்கான். இதோ இங்க பாரு சிவா, என்ன இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்குனது அவன் தான். யாரு? சூர்யா, உனக்கு ரெபலா சாட்சி சொன்னால அந்த சூர்யா. இப்படியே போனா இந்த மலையாளத்தான் நம்ம காலேஜ்ல பெரிய ஹீரோ ஆயிடுவான். அதனால இனிமே நம்ம 2 பேரும் ஒன்னா சேரணும் சிவா. ஆனா அந்த சூர்யாவை சும்மா விடக்கூடாது. அவனை ஏதாவது பண்ணிடு சிவா. எப்படிடா நேத்தரிக்கு இனிமே அதானே. ஏய் ஜெகதி ஐயோ போச்சு. ഇങ്ങനെ തലയ്ക്ക് വല്ല ഓളം ஐயோ டோர் வர் செமையா இருக்கு. நினைச்சேன். അല്ല തമ്പുരാനത് ഏതായി മുറ? പക്ഷെ കാറ് ലോറിയിലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തില്ല. നന്നായി. അച്ഛനിത് എന്തിന്റെ സൂക്കേടാ ഈ വണ്ടി ലോറി കയറ്റി വരാൻ? എടേ നാട്ടിൽ നീ കാർ ഇത്രയും ദൂരം ഓടില്ല. ഈ കാറിലല്ലാതെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത ചരിത്രമില്ല. പിന്നെ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം നീ പറയൂ. രാജാവേ അല്ല തമ്പുരാനെ തമ്പുരാനെ ഇടക്കിടക്ക് കാറുമായിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ. എവിടെ എന്റെ കൊച്ചുമോൻ? മറിയലടേ മോനെ ഉണ്ണി. ഉണ്ണി എന്തുദ്ദേശിച്ചാണാവോ എഴുന്നള്ളത്? മനുഷ്യന്റെ മനസമാധാനം കളയാനായിട്ട്. നീ എവിടെയാടി എന്റെ കൊച്ചുമോൻ? കൊച്ചി രാജാവായിരുന്നു, അവനിപ്പോ ചെന്നൈ രാജാവായോടി. നീ കാണ്. വില്ലങ്ങമാ தான் இருக்க போகுது. ரைட். எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எடுத்து வந்திருக்காரு. എല്ലാം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളാണ്. അച്ഛന് വല്ല ഭ്രാന്തുണ്ടോ? അവൻ ഇവിടെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുക. കോളേജിൽ പോണം, പഠിക്കണം, ആ ഒരു വിചാരമേ അവനുള്ളൂ. ദൈവത്തോർത്ത് അവനെ നീ നശിപ്പിക്കരുത്. എവിടെ എന്റെ കൊച്ചുമോൻ? എന്റെ ക്ഷാത്ര തേജസ്. என்ன நம்மால் கிரிக்கெட் ரெடி ஆயிட்டாரு. അതിലെ 2 മുടി அவனுக்கு வந்து அடிப்பானுங்களா? സൂര്യ, നീ എന്താ ഇവിടെ? ഈ കോളേജിൽ നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വഴിയേ കണ്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഇവിടെ സപ്ലയർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. പാർട്ട് ടൈം. ഇതെന്താ ഈ രൂപത്തില്? വേറെ രൂപത്തിലാവണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഈ രൂപത്തിലായത്. ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചായ ഈശി പൂശിയായി. ஆஹா அதுக்குள்ளேயே வா. ஆனா ஃபேஷன் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. டி-ഷർട്ട് ജീൻലயே இருந்தாங்க. இப்ப ப்ராப்பரா ரெட்டச்சடை போட்டு. ഒരിക്കലും മണ്ണുണ്ണിന്ന് വിളിക്കില്ല. തനിക്ക് ചേരുന്ന പേര് സൂര്യൻ തന്നെയാ. സൂര്യനാരായണ വർമ്മ. പവർഫുൾ നെയിമാ. നമ്മൾ പാവ പകരാറ്. താൻ ആരാ? താനല്ലേ ആ മുത്തുവിന്റെ കൈയും കാലും തല്ലി ഓടിച്ചത്? നീ അവിടെ ആരുടെ വായി നോക്കി നിൽക്കുവാ? അവിടെ ഒരു കസേര കളി തന്നെ കണ്ടപ്പോ എന്തിനാ മുത്തു കൊണ്ടുവന്ന ആരൗടി ഭയന്നോടിയത്? എനിക്കറിയില്ല. ആഹാ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞങ്ങ് ഒഴിയാൻ നോക്കിയാലോ? എല്ലാം തുറന്ന് പറയിച്ചിട്ടേ തന്നെ ഞാൻ വിടും. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാ, ഒന്നുകിൽ താൻ ഒരു പൊറുക്കി, അല്ലെങ്കിൽ അതോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒന്നുതാണ്. Please leave me alone. Leave me alone. Out. ஓ இவனுக்கு 2 பேரும் ஆட்டானுங்க. உன் தங்கச்சியை அந்த சூர்யா ரொம்ப மிரட்டிட்டு இருக்காண்டா. ഏ ഉൻ തങ്കച്ചി താണ്ടാ സൂര്യാവെ മിരട്ടിച്ചിട്ട്. നിനക്ക് മെക്കിട്ടാറാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് ചെറുക്കന്മാരുണ്ടാവും ഈ കോളേജില്. മേലാൽ എന്റെ അടുത്ത് കിന്നരിക്കാൻ വന്നാലുണ്ടല്ലോ. இப்படி எல்லாம் மிரட்டினா நான் ஒண்ணும் பயப்பட மாட்டேன். இந்த காலேஜ் ஹீரோ சிவாவோட சிஸ்டர் நான் தெரியும்ல. അയ്യോ ഷോക്കടിച്ചു. അയ്യോ അടങ്ങൊക്കെ ഓക്കേ. അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട. ഇന്ദ്രൻസ് ഏയ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. നീ ഒന്ന് പറയണ്ടടാ. ശിവ വേണ്ട വേണ്ട. ശിവ പരമ്പാതാ എந்திരിച്ചാണ്. അയ്യോ എന്തുണ്ടായിരുന്നു കേക്ക്? അയ്യോ ஆக்ஷன் கூட இல்ல இது தமிழ்ல யாரும் இது பண்ண மாதிரி இருக்கு. கையை மடக்கி அடிக்கிறது தானே டெக்னிக்கு. இது கரெக்ட் தான், பட் இந்த ஆங்கிள், இந்த காப்பு போட்ட சீன் இங்கே பார்த்த மாதிரி இருக்கு. ஆஹா மறுபடியும் டேய் கொல்லுடா அவனை. படிக்கிறத தவிர எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலி கேரளாலயே எடுத்துட்டாங்களா இல்லை சென்னையில் வச்சுருந்தாங்களா தெரியல. தெரியலையே. ஆஹா இது இது நான் பார்த்துருக்கேன் எங்கேயோ.
இது நம்ம சிம்பு அதுல இவரே தான் இருப்பாரு. പറഞ്ഞത് അവനെ തല്ലണ്ടാന്നല്ല, അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തല്ല് കൊള്ളണ്ടാന്നാ இந்த நீ ஒண்ணு வச்சுக்க. இந்த மாதிரி நானும் ஒரு சீன் பார்த்திருக்கேன். ஆளுக்கு பார்த்துட்டு குஷியா போறாரு. பேர ஆடுறா 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 தூரத்தெங்க ஆடுறா ஆடுறா சூரியன். ஓகே, நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் பார்ட் 2ல சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.